Hello friends jong tibur ka ham jat no asa khayo kam kurung tangmai hai nai ang hai tabung ni koti bon tu koi irok slai reading pajak borotan bagai hinga ke sini room cleaning khajina washroom cleaning khajina mane kisa payan tongo gaban tabuk supermarket thangai paine har garana rong nai tong de tini nane mini blog video saya sang nai tong de nai peke like share comment khai de friends sopalai jak supermarket no mana koek tatalang nai tongo kem rong selasa supermarket aswai Reliance sobo supermarket bung Reliance ong kata kisah discount mama ke manai onyer ke rotom di brokong ke belai dam Reliance ong kata kisah manai discount mama ke tama aba arwang ni miloi dasinai abak song ni miloi danai oh ma angkat nana sakal tuh yang lasang kata yang lasang angkat ni angkat Kamsan tiba tolong pakai itu ngomong, an mana ini enggak sudah room nih samung cleaning kayaknya mana emang pakai ke washroom cleaning kayaknya nih mana pakai yang ke an personal mana pun pakai kira sapan tulang nang kisah mana hujung sapan bim sapan kam je nama mana itu semai lah saro betul dong paksa kiri dok tangan saya ya orang mah yang kalau tak kisah tuh sama tangannya arot tuh di bawah enggak boleh dam oh Reliance jangan kisah red kong kemana mama enggak orang enggak